हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपण मानक आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे बहुत बहुत स्वागत। तो आज वर्षा पाग भी बहुत करछि झारसुगुड़ा। काली इवनिंग रे बहुत वर्षा होइतिला। तो एबे भी खरा नाय, वर्षा प्रबल। मोर वाशिंग मशीन सब लुगा पड़छि किंतु सुखैया को जाई पारुनी, जेहेतु वर्षा पई घरे ही आउट गले पकेबी सब। अलरेडी काली माने मेसीन धोई देथिले, राति बहुत राति गला सुखै पालिनी। मु भाबिली सकाळे सुखै देबी खरा टिके हेले, किंतु खरा बिल्कुल भी खरा नाही। तेनु कर सुखैना आउ टिके अपेक्षा करिया, जदि खरा हला हला, कारण वर्षा पाग तो करछि, खरा हला वाला चांस नाही। तो स्त्री सोई साला परे घरे नले पकै देबा आ कोन करिबा। तो स्त्री आज सकाळ पूरा मुंड खराब कर सारानी। आसी 1 बाजिबा मो अपन रोषे करिनी। आपण मन देखौछु रहंतु, टाइम देखंतु 1 बाजिबा। से 1 अलरेडी बाजी गलानी। हाँ, 1 बाजे 4 मिनिट अच्छी। एपर्यंत मु रोषे करनी। देखु से तले कौन करुच्ची। सीए कथा हम, सीए कथा हम, कथा हुआ कौन कथा कथा सरी कही दउची से समस्त को। सरी से कौन सरी कहूच, कौन करिछ तमे तमे कौन दुष्ट करछ सरी कहूच। ओ एटा काढी देन। ओ मामा एटा से सूटा काढी के पके देइची, सेति पे से सरी कहूची। मामा मु काढी के पके देइची, सरी सेति पे कहूच। अच्छा, 2टा काटते चोके। तो एपर्यंत से 1 बाजिलानी, रोषे हैनी, किसी काम भी हैनी। श्री पूरा इरिटेट करछि। घर द्वार भी बहुत अपरिष्कार हो पड़छि। घर द्वार मु देखेबिनी अपन मानकु। आज मुंडटा सफा करथिल, ताको कुंडेया को भी मो पर टाइम नै। श्री एते इरिटेट करछि। से ताको टाणी की चुटीटा को मु देखुन केमते करिछि। माने ता चुटीर किछि माने भाग माप ही नाही। को पटरो कोड बाहरी छि, किछि भाग माप ही से चुटीर है। कौन हला तले बसबी? अच्छा हो, कौन हला बसले? हाँ मु जानली बा तुम काढ़ी देइछ। आ कौन ये करिबी? एटा पिंधेबी। अच्छा हो, पिंधे देबा। आ पिंधिबो, बाहर गले पिंधिबा। को जाई नबे तुम गले सोई पड़िबो। जा भाई सोई पड़ियो। टू 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 टू। तमे केते केंते दुष्ट होउछ। तुम जो डांस आज शिखीच, परम सुंदरी टे डांस करदेला। परम सुंदरी डांस से कड़े सुंदरी डांस कर। देखी पार्थिव बाहर पाग केते खराब करिछि। पूरा वर्षा पाग, जमा भी खरा नाही, कि बढ़िया हवा दउछि। तपन देखी पारुथिबे। तो चलतु आउ गपी की किसी लाभ ना, एते टाइम हो गलानी। चलतु कौन रोषे करबा, किसी प्रिपरेशन करिया खाइबा पई। श्री तो दिन सारा हैरान करियो। तो चलून देखिया कौन होउछ। क्षीरटा बसैथिली, श्री एमती हैरान कला जे क्षीरटा भी पोड़ीगला, जानी हेलानी। मो पोड़ा भाग्य। आज दिनटा केमिति जाउछि देखि पारुथिबे। हाथ पूरा माने घसी घसी तक हाथ नाली पड़ीगला, कि सीए छाड़ीबार ना गंध नाई। माने पूरा देखंतु कला पड़ी जाइछि, पूरा लाखी जाइछि। क्षीर नष्ट, जगह भी नष्ट, मो हाथर अवस्था भी खराब पूरा। श्री शोई पड़ी। फोन आसला, पार्सल आसी। तो चलते जाकि तल पार्सलटा नहीं आसवा। पार्सल नहीं ऊपर पलि आसली। एटा आसी, एटा एक्चुअली श्रीर आसी गोटे जिनस। तो एटा मुझे देखेबी। श्री शोक उठिले, श्री आपको खोलब। तो से समय आम देखा आधे कौन अच्छी श्रीर, श्री कौन आसी। तो घर फर ओढ़ाओढ़ी सरीगला। श्री बहुत कष्ट शोला, जेहेतु देखिपे टे सफा देखा घर सब सरीगला। अल्प किछि बासन पड़छि और किछि धुआ हबार अच्छी। तापर संध्या देवी, तापर मु आसिक आपण मन सहित देखा करुछि, कहीं संध्या हो गलानी टाइम। बाहर केते जोरे वर्षा उठे आपण देखि पारुथिबे। आज दिन सारा बहुत वर्षा माने उठेकी रहिला। तो आज दिन सारा मु लुगा सुखे पाइलेनी। एबे भी माने अपेक्षा करी करी संध्या हो गला। 4टा पर्यंत मु अपेक्षा कली, कारण 4टा होइले बाल्कनी नहीं पकई दे थांती। तथि मु लुगा सुखे पाइलेनी। तो काली राति टू धोईकी मु मोर थोईची वाशिंग मशीन भितर लुगा। तो बाध्य होगी जाउछे बे घरे जो देखि परथिबे तार सब बंधा है प्लास्टिक रो, एठी सब पके देबी। आ किछि चारा मो पाखरे नाही। तो चलंतु देखि पारुथिबे लुगा सुखा सब हो गला।
ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାରା ବନ୍ଧା ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇଛି, ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ଘରେ ମୁଁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ପକେଇକି ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଜାଗା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏଇଟା ପକେଇବି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଝିଅର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଜାଗା ହେଲାନି ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ଲୁଗା ସୁଖା ଫାଇନାଲି ସରିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୁଟି କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀ ଶୋଇଛି। ତା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ସବୁ ସରିଦେବା। ଯଦି ଶ୍ରୀ ଉଠିଯିବ ଆଉ କାମ ଫାମ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିଦେବା। ଏଇଠି ସବୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏ ତଳେ ବି କିଛି ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଚେୟାର ବି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବିଛଣାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତାର ବହୁତ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାକିଦେବା। ଏଇ ଡବାଟା କାହାର କଣ ଆସିଛି କି? ଟିକେ ଉଠ ଉଠ ଦେଖିବା ଡବାରେ କଣ ଆସିଛି କାହାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ତମେ ଉଠିଲେ ଦେଖିବ ନା। ଉଠ 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 ଉଠ। ଶ୍ରୀ ଉଠିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଝିଅ ଉଠିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାମା କଣ କହିଦବ ତମେ? ହାଏ। ତ ଏବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀର କଣ କଣ ଆସିଛି। କଣ କଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଖୋଲିବା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା କଣ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀର ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଶ୍ରୀ ତ ଉଠିଗଲେ, ତ ଦେଖିବା କଣ ଆସିଛି ଶ୍ରୀର। ୱାଓ, ଶ୍ରୀ ମାମା କଣ ହେଇଛି ତମର? ୱାଓ କହିଦେଲ, ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇକି ୱାଓ କହିଦିଅ। କହିଦିଅ ୱାଓ ୱାଓ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି। ଏଇଟା ଆସିଛି ଶ୍ରୀର କ୍ୟାଣ୍ଡି। ଶ୍ରୀର କ୍ୟାଣ୍ଡି ଆସିଛି ସବୁ। ଜେମ୍ସ ଆସିଛି, ଶ୍ରୀର ଜେମ୍ସର କ୍ୟାଣ୍ଡି ଆସିଛି। ଏବେ ତ ରୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। 8:10 ହେଲାନି ଆସିକି। ରୁଟି ଅଟା ଚକଟି ଦେଇଛି, ମଟରଟା ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କିଛି କିଛି ହେଇଗଲାନି। ମଟର ସିଝେଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ହେଇଗଲାନି। ରୁଟିଟା ବି ପକେଇଛି ତାୱାରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁଟି ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀ ଆମର ଉଠିକି, ଶ୍ରୀ ତ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛ, ଏଟା କି ପାଣିରେ ଚାମୁଚା ଗୋଳା ହେଇକି ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ତିଆରି ହଉଛି। ପାଣିରେ ନା ଚିନି ଅଛି ନା ଲୁଣ ଅଛି, ହେଲେ ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ତିଆରି ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି। ରୁଟିଟା ଓଲଟେଇଦବା ଟିକେ। ତମ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଲା। ପିଲାଟା ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୁଡ ଚୋରି କରିକି ଖାଇକି ମୁହଁ କେମିତି ହେଇଛି। ପ୍ରବଳ ମିଠା ଖାଉଛି, କୁର୍ମି ଔଷଧ ବି ଖାଉଛି ତା ସହିତ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏତେ ମିଠା କାହିଁକି ଛୁଆକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ବହୁତ କମ୍ ମିଠା ଖାଏ, କ୍ୱଚିତ୍ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଚକୋଲେଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ମୁଁ ଘରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥାଏ। ଯଦି କେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ, ନିହାତି ନେସେସରି ଦରକାର ହୁଏ, ତ ତାକୁ ଦିଏ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ। ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ସେ କୁର୍ମି ମେଡିସିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଏ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ମିଠା ତ ଏଇ ତାତିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପଛପଟେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନଚିତ୍ର। ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋ ଘରରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନଚିତ୍ର ହୁଏ। ଦେଖି ତ ପାରୁଥିବେ ମାନଚିତ୍ର। ପାଣିଟା ଢାଳିଦେଲ। ଏଇଠି ରୁଟି ହଉଛି, ଏଇଠି ତରତ ରୋଷେଇ ହଉଛି, ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ତାର ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ଗୋଳଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଚିନି ୱିଦାଉଟ୍ ଲୁଣରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ସାରିଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ସରିଲା। ଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଶୁଆଇଲି। ଆଜି ଦିନ ସାରା ସେ ଶୋଉନି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ନିଦ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ। ତ ଏଇଠି ତରକାରୀ ବି ହେଇଯାଇଛି, ରୁଟି ବି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଖାଲି ଟିକେ ବାସନ ଅଛି, ମଜାମଜି କରିଦେଲେ କାମ ସରିବ। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ କରିବି। ଏବେ ଟିକେ ଏଡିଟିଂ କାମ ବି ଅଛି, ତାକୁ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାକୁ କରିବି, ବାସନ ମାଜିବି। ତ ଆଜି ଦିନଟା ବି ଏତେ କିଛି ଖାସ୍ ଗଲାନି। ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ବୋରିଂ, ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍, କିଛି ଭଲ ହିଁ ଗଲାନି। ବହୁତ ରୁଖା ସୁଖାରେ ଦିନଟା ଗଲା।
ଭାବୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଜି रुखा सुखा दिनटा गला किसी भल ही नहीं। तो आउ गोटे भिडियो निश्चिंत किसी कमेडी नहीं आसबि, किसी निश्चिंत किसी माने भल जिनस नहीं आसबि। आज मु एठी ब्लॉगटा को सरे दउछि। तो ता अगर प्लीज मते लाइक करदेबे, सब्सक्राइब मते करदेबे, आ ऊपर थिबा बेल आइकन को भी मते क्लिक करनेबे। मोर जे कोनसी वीडियो आसीबा आपन पाखरे नोटिफिकेशन पहुंची जिवो। बेल आइकन को क्लिक करे बिल्कुल भूलिबे नहीं। तो एबे पे मु रहूछि। टाटा बाय बाय गुड नाइट।